Egg time. Mmm, yummy. More. Quite. Mmm. Tayo mo, kuha pa, tayo mo kamay niya. Wow, alugbati. You're eating alugbati. Wow. Ay. Wow. Very good Kinakagat niya talaga wait. Ayos. Ay! Tara. Nag-refill na si mami, Oy. Sus, Mariosep. Ganun, hindi ko maran. Oh. Oh. Is it yummy? Bread and egg. Sudah tayo ko na ingsi. Yan. Egg time ulit tayo. Egg time. Mmm, yummy. More. Want more? Yes. He wants more. Wait lang. Get. Eat na. Say you don't like it I thought you want more. Egg white. He wants more. Yummy. Wow, alugbati. Iyan ang... Tayo mo, kuha pa, tayo mo kamay niya. Wow, alugbati. You get alugbati na. Wow. Okay, pagkagunahan na sa kalugbati. Wow. You want that? Wow. Oh, you get na. You put it in your mouth. Oh, nilalabas siya. May, huwag mo itatapon yan, What's that? Oh. You're eating alugbati. Wow. Ay. Wow. Very good Kinakagat niya talaga na ano niya. It's sticky, diba? No? Sarap. Ang gulay sa kakagulay unod. Wow. Ba? No more na? Manilabas siya ulit. Baitit pa. Nahulog na. Ano na lang gulay? Yan na lang kukan. This one yung leaves niya.
Hindi na. Pwede ka na entra. Nahulog. You want pa? Drink water muna. Up. Yeah. Wait. Ayos, ayos. Ay! What are you doing? Antay na. Nasa kanila. Alam na, kahit na. Put that in your mouth na. That's a lugbati. Hindi kain. Eat that one, that's healthy. Wow. More pa. More pa. Ay, gusto pa sabaw. Wala na, ubos naman sabaw. Kini pa man yan. Bakal ki, hala. Hala. Naku. Tara. Nag-refill na si mami, nag-refill. Oy. Sus, Maria Josep. Tara. Oh. Papatig. Ito lang talagang papatigil sa kanya, malabs. Saka, saka kanin, oh. Makirig-kirig ko, ay so kirig. Gusto niya ng stem. Makirig ko, gulay. Uy, dito mo. Wow. Oh. Kasi nakasaw-saw ulit. Ay, gusto niya pala lang. Saw-saw ulit. Oh, bait na. Kaya may sabo, may kwan. Hindi kain. Wow. Sinisip-sip niya kasi di ba ano yan? Saw-saw niya ulit to. Okay, oh, nahulog na. Oh, here, oh, nandyan, oh, sige. Kuha mo, kuha. Sus na. Grande ka, sinisip mo dito. Doon lang sa ala na. Ang saw-saw uli. Sinasaw-saw niya ulit, malabs. Sarang sinisip-sip niya lang yung ano, yung soup. Kanon din siya. Kanina tumatakbo na siya eh. Run, big mama, run! Oh! Nana. Oh! Run! Ha? Next is yung tinatawag na, ayan, patapos na po. 8 minutes na lang. Kahit 1 hour pa daw. Follow up, ayan. So sa follow up, eto na mga mentors. Eto, mga mentors ha. Huwag kayong mabilis mag-give up sa follow up. Kasi yung iba, pag nag-follow up na scene, nagtatampo na. Di ba? Nag-follow up ka, to sinin lang ng kausap mo. Ang follow up, You're eating egg and bread. Nahulog mo, naligo lang sa dagat. Huh? Yan, kama niya. Sunya ba yun? Banyak kami na playa, mananaw yun eh. Patsilon. Hindi, isang malangas yun. Masungsugala, anak di ako di. Sugala pa. Oo. Kapag ako di ko, nakaka na marisel. Is it yummy? Gusto na kayong baon, di ba? Bread and egg. Pero nanti pa nagpropromise. Sugatan ko ng ingsi. Yan. Ayun na kami ng mall. Huga-huga daw ko kami kay pati bata. Anak si Didi nga siguro. Ayun.
sunod-sunod ka sa Flying kiss. Huwag yan siya flying kiss sa akin. Flying kiss na. Flying kiss na. Don't do that. Ay, don't pinch my nose. Flying kiss. Flying kiss kanya na. Uy, very good. Wow. Say, my name is Elon. Yay! What is your name? You say, my name is Elon. Go na kayo. I'll go na. Bye-bye. Love you. Hoy. Oops, don't touch the door.